फ्रेंड्स आज हमर चिकन बिरयानी हम 15 जन पे हम आज रोषे करू। हम रोषे आप साइड रे अछंती बादल स्वाई जे के एक नंबर रोषिया का जीवन में रोषे जमा करना दी और ये बिरयानी जमा कर फास्ट टाइम सचिन के तो बहुत बादल 100 थर कर 70 कर दे जमा कर दे पैसा तो दिए आ खाइयो आसीओ फास्ट हमर प्रोसेस हम चाउल आसी हम नुवा टप भी किना है देखि बतला नुवा टप कंचा लुना मांगी के दियो कौन सब आई अब बिरयानी टिके टाइम लागो 2 घंटा में लागे जो स्टार्ट है नहीं जे तो भूख गले हम संभाली होनी तो खाइ दवा टिके कोटा बिरयानी केजे आलो चार दवा सब किनी जानी हमो केते चावल पड़ियो आसे पड़े चावल बांध 2.5 किलो तबे 2 लोग जो कोने पड़े चावल वाले 40 से 500 से सेति किलो ना कोन बागो सेति हमर पता नहीं कोन लुडी आइ जो अरला जी कोन काकुड़ी खाऊ ना आलू खाऊ खाऊ पूरी भोग फेर हां ना तो हेलमेट पिंदनु हेले देले दिया आखी पड़ुजी ना बिरयानी हबो तो भलो हबो तो रोसेया चंदन आज ना बराबर ना मामू आइन तो इसमें महीना तरह रही चा करती ना कौन तो आगुर कौन न भल देखा तो क्या जी अपेक्षा देखा दे दे डाल डाल अब वीडियो रे मते मारिए कमेंट रे मते मारिए तो घर लोग देखले कंपियो ना फुल करना पिए को सुविधा है निजे नहीं गिदे मला शुरू दो देनी कहीं कौन लिखा है मु दउची बादल कहीं परिश्रम करियो दे हाँ गला गला बस गाड़ी करा जाउथला पूर्व में देखि जे महिला मानन को 200 टका देई 200 टका देई हो समान क्षेत्र को ले जाउ बादल बाबू किछ बड़ा कहू ना हैं गीत भी तो बोलो चमन तो एक नंबर कौन 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 देटा कौन किए ना खेलना होई ना ए चंदन रे जो धोका आइतला ओटा गीत से रिकॉर्डिंग करतला ए रिकॉर्डिंग कागज रोटा अछि होंदे पठेई देखि अछि टी खेलना समझ सुने हां बढ़िया बढ़िया बजता नी ये चंदन बोलते नीचे ना चंदन तू गोटा वीडियो रे मैसेज जे जदी से देखिवा को तो कौन माने कौन एबे एक्सेप्ट करू एबे फेरी आसीबो सचिन तो एबे भी कहूची बाई से हेले कि चलिबो लगाइए बड़ा नाले जो देखा बड़ा दुनिया भाई से करेदी अपना जाइतु किते नडा हमर देसी की भाई बरगडी साबराइबा ता केरो लेखिर होतला संध्या हे गला सहज संध्या हे गला तू बोली करछु तो कोन भाई की कहला मु तो देखा जानु तो संध्या मो बॉल ना ना सत्य रे बा तू तळे माने दौड़ दौड़ आउथबो से जो मधुर उटा कलर गंजी टाई किनिथला पूरा माने लाइट कलर तो सिंधु उठी किछि लाइट उटा गंजी टाई दौड़ी दौड़ी आउछ से मु तो देखा
ନା ମୁଁ କହିଲା ତେବେ ଦେଖିବେ ନଟ ଦେଖିବେ ନା ନଟ ଧଦଲା ଉଡ଼ିକି ପଡିଲା बर्तमान आमर भातटा हो सारानी बिरियानी रेडी छणा है ना को भात 70% हवा दरकार 70% हो गला देखिलो हां हां बड़ी नहले ता स्टीम मध्ये हां हे जो बता दे ओके ये तोड़ा भात ना रोसैया आसीगले रोसैया टिके लेट कर देले प्रोसेस टिके ढिला हो गला 350 टका में ओणाला खोजी खोजी 250 750 अधिक हो जाउ रेट बढ़ी नु एते ही भल रोसैया नुआ ना एतरे हे जीवो ना आसीबो बड़ एते करता कर दबा ओके रोसैया सब एडजस्ट कर दबो कोल्ड ड्रिंक मार के रोसैया कर दो मते आ तो रोसैया माने को लेवल रोसैया माने बुझी पड़तो पकोनु केते तेल केते ये केते सरसो तेल रहबो सरसो तेल ता ऊपर घियो ते 4 किलो तेल किंतु कम क्वांटिटी हवा दरकार है माने हां तू से अनुसार करबो माने हेल्दी रहिबा फिट रहिबा यो अछि वर्तमान बादल आबू कोन ओटा चिल्ली रे पकाइले एटा कोन पई पड़े जलिया भाई मुएर किछु तो अछि उनका ओलुआ पर मु ठक ठक मत छोड़ दे रे से तो टूल डाली पकन से बसु टूल टाइप ए तो घर हमर वर्तमान बादल कहिया अनुसार पानी मरी गला माने चाव भात टाण अछि ना से पांटा कोन आइला सतरे पानी मरी गला पांटा कोन आइला बिरियानी में पानी के देतेलु रे पांटा कोन आइला ना बिरियानी में पानी पांटा आइला कोन को बिरियानी तो आइले ना कोन जाय गला कोन कसा चलती कोन का एटा कोनटा हणा पियाज पुदीना पत्र कोन ओटा 200 खंडा एति की लहंगा रे एंदु भूलियो नंबर एंतु गोले दो जेती कर 200 खंडा ले आउ हमर आज चिकन बिरियानी हिची आपण मन को इनवाइट रहला काली आसीबे आज आसीबेनी कोबले में आज होइला हमरा एक्चुअली गोणा हेकरी हिची 13 जणा पई तमे जे आसी अपने रोसई हम शॉर्ट हो करियबो ताले 2 जणा आसंतु ताले 2 जणा आसो मैना कहू 2 जणा आसीबे काली रहले खाइबो न काली गुरुवार ना गुरुवार खाइ ये गुरुवार घुंचे शुक्रवार घुंचे फ्रिज रे रखि देबो घंटाटा रखि दो घंटा बस घंटा खान दो काली से घंटा पाले दो हबन आइडिया भलो सचिन उडा ब्लॉग रे हम उडा कथा कहि दिबा एबे भी मु तुमर ना चापी दियो सेटा कहि होबो छाड़ जा सेठी जेतो जे जण नाही ताकू बकरा बनाओ टारगेट आमे जहा करि परिबो सेउटु मो पाखरे तो पीके बाबू को वीडियोटा अछि ना कहबे काको जे सेटा कोन सेमिति कोन ना फा कोन धरु तू एबे का डिलीट करियो ना ना रहिची रहिबी रहिथिबो तुमरी पाई मैं ये महीना मु दिने जाइतले नईगुळ को मु जाई बसिले मु कहले मो मो जीवन रो स्टोरी कहि सचिन रेकॉर्डिंग करियो दी तीन तारा कोने टेक नेलु किंतु हेलानी कॉमेडी गले महीना तू किंति भल पाइलु डे कहलु पाइलो कोन ए ना महीना मु बहुत क्वेश्चन गुडा करंदे महीना दिने कहयो स्टोरी ना को मुंडिया भाई ଯାତ୍ରା ର ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି ଟି ଏ ସାମନେ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି ମୋ କାନ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଦେଇଛି ପୁଣି କ୍ଲାସ ଅନୁ ମାମା ଆମେ ହସଲା ଆମ ମୋ ନାଇଁ ମୋ ତଳକୁ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉନା ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଭାତ ଦେଖିବେ ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉନି ଧୂଆଁ 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 କଣ ତମ ଭିଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ହବନି କାଇଁ ମୋବାଇଲ କିଣିଛ ମୋବାଇଲ କିଣିଛି କାଇଁ କଥା ହେଇ ବୋଲି ଦେଉ ଲାଇଟ୍ ମାରି ନାଇଁ ଥାଉ ଲୋକ ଚିକେନ କଣ ଖାଇବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଲୋକ କାଇଁ ଦେଖିବେ वाह वाह ए मिलिबो दी पिस की पळेई हां दी पिस मिलिबो हे गलानी ये कोन रो
ପଡିଛି ଇଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୁଆଇ ଆସ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଚୁମ୍ବର ହବା ପାଇଁ ମଇନା ରେଡି କରୁଛି କଣ କାକୁଡି ଗାଜର ଟମାଟର ଲଙ୍କା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚିନି ଆମର ଗୋଳେଇ ଘଣ୍ଟା କରୁଛି ରୋଷେଇଆ କିନ୍ତୁ ପଇସା ନବ ମାଗଣା ରୋଷେଇଆ ମିଳୁନି ଆମକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ହଜାରେ ଦେଲେ ବି ହବନି। 1000 ଦେଲେ ହବନି କଣ ପାଇଁ ଇଲୁ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିବ ନା କଣ କରିବ ବା? କଷ୍ଟ ଜଣା ନାହିଁ କର। ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ କାମଟା କରୁଛି ରାକାଇ କଣ କରିଦେଲୁ? ଆଉ ତମ ବାହାଘରକୁ ରୋଷେଇଆ କିଏ ଆଣିଥିଲ? କଷ୍ଟ କାମ ତ ନୁହଁ, ନିଜ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇଲନି। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇଲନି। କୁଲୁଆ ପାଇଁ ଦିଆ ହବ ବୋଲି ବୁଝିଲୁ। ମୋ ମନେ ଅଛି ରାକାଇ ହେଲା ରାକାଇ ଓହ୍ଲେଇଲୁନି। ତୁ ଯା ଟିକେ ନେଇ ଆ। ସଚିନି ବାହାଘରକୁ ଓହ୍ଲେଇବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ମଇନା ଯାହା କହିଲା ସଚିନି ବାହା ବାବା। ଏଇଠି ଯଦି ହବ ଆଣି ପଳେଇ ଆସିବ। ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ଚିକେନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଚିକେନ କଷାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଭାତ ପଡିବ ଭାତ ପଡ଼ିଲେ ବାମ୍ଫ ଦିଆହବ ବାମ୍ଫ ଦିଆହବ ସେଟା କଣଟା କରାଟଟା ମାଂସ ହିଁ ଶିଖିତ ଚିକେନ ଛୋଟିଆ ପିସଟା ଦେ ବାଦଲ ଖାଇବନି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତାର ପାଣି ନବୁ ବାଦଲ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଲୁଣ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ କିମ୍ବା ଅଲଣା ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଆଗ ଭିଡିଓ କରିବି ନା ଆଉ ନା ନା ସେତିକି ଆଉ ଦେଖ ସେ ଆଉ ଖା ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ଖାଇବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏ ଦେଖ ହଁ ରେ ଏଇଟା ଟି ଭାଇ ମରିଯିବୁ ବାଗେ ନେ ଲାଇଟ୍ ଚନ୍ଦନ ଦେଖିବ ମାନେ କହିବ ଭାଇ ଖାଇଗଲେ ଧର 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 ଏଟା ଧର ଏଟା ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ଲୁଣ କଣ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଲୁଣି ହେଇନି ଲୁଣ ଟିକେ ହେଇଛି ଟିକେ ନା ଗୋଟା ଜୋରେ ସେମିତି ଆଉ ଲୁଣିଆ ଜୋରେ ଜୋରେ ନା ଟିକେ ନେବୁ କହୁଛି ଲୁଣ ମାରନ୍ତି ତାପରେ ଠିକ ହେଇଯିବ ଭାତରେ ଗୋଳା ହେଲା ଠିକ ହେଇଯିବନି ମାଲଟା ହେଇନି କିନ୍ତୁ କଷା ହିସାବରେ ଲୁଣିଆ ଭାତରେ ହେଲା ଯଦି ଲୁଣିଆ ଖାଇବ ଖାଇବ କେମିତି ତୁ ତ ନିଜେ ନିଆଁ ନଗଉଛୁ ତୁ ତ ନିଜେ ପାଣି ବିଲି ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ପଛେ ଯୋଉ ଲୁଣ ଲୁଣିଆ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି କଷା ହିସାବରେ ବହୁତ ଲୁଣିଆ ଠିକ ଅଛି କହିବୁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ମାରିଦେବା ନା ଲେମ୍ବୁ ମନେ ନାହିଁ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପାଇଲ ଆଳୁ ଭିଜିଗଲା ନା ଆଳୁ ଗଲା ପାଣି ଦେବି ଖାଇବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଲାଗୁ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ରେଡି ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ ମତେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ଯଦି କିଛି ଆମ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ହଉଛି ତୁ ପଇସା ନବୁ ନା ରିଟର୍ନ ନବୁନୁ କହ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ହବନି ତୁ କି ଜାଣିଲୁ ହବନି ବୋଲି ଏ ସଚିନି କ'ଣ ବା କ'ଣ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲା ମହିନା ସେ ତାକୁ ମାଗିବ ନା ମାଗିବନି ଶାଶୁ ଆଗ ମାଗିବ ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ନବ ଯାହା ଖଟ ଚୁଲି ଚାଳ ଯାହା ଆଣିଥିଲ ସବୁ ନବ ତା ସହିତ ପୁଣି ଭରଣ ପୋଷଣ ତାପରେ ତମର ପୁଣି ଅଧା ନେବେ ଅଧା ନେବେ ମୁଁ ଯେତିକି କମେଇବି ମୁଁ କମେଇର ଅଧା ପୁଣି ବୁଝିଲୁ କେତେ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ ସିଝା ହଉଛି ପଛରେ ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ସଚିନ ଲେମ୍ବୁ ଦେବି ନା ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟା ଲେମ୍ବୁ ଗାଜର ଗାଜର ଲେମ୍ବୁଟା କାଟୁନି ରେଡି ରେଡି ନା ନା ରହିଯାଉ କଣ ସେ ପାଣି ବାହାରି ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁ ଚଳିବ ବୁଲ ଦିଅ ଆରେ ରୁହ ଟିକେ ଦେବେନି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ମାଂସ ହେଇଗଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭିଡିଓ ରେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ପୋଡି ଯାଇଛି କି ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କଣ ହେଇଛି ଜୟ ବାବା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗୁ ଖରାପ ଲାଗୁ ଯାହା ହଉଛି ବାସ କମ୍ପଉଛି ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଗୁଡା ଗୁଡା ମାର କଲଥ୍ରି ଗୋଟେ ମାର ଦେଖ ଭିତରୁ ଗୁଡେ ଗୋଟେ ହୋଲ କର ସେଠୁ କଣ କେତେବେଳେ ପାଣି ଆସିଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ ସେଇଠି ମାରେ ଖାଲି ମାରିକି ଆଡେ ଜଣା ପଡିଯିବ ନାଇଁ ବଢିଛି ଦେଖେ ଦେଖେ ସେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ଏଇଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ରେଡି
ପଡିନି ଆସି ଗ୍ରେଭି ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ରେଡି ରେଡି ଆମ ବିରିୟାନୀ ହେଇଗଲା ଆମେ ଖାଇବୁ ତମେ ଭାଇ ରଖ ଭାଇ ତମେ ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆମେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ଆଉ ଟାଇମ୍ ରହିବନି ଭୋକ ଲାଗି ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆଉ କଚୁମ୍ବର ମହିଳା କଚୁମ୍ବର ଭାଇ ମୁଁ ଖାଇନି ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ରେଡି ହେଇକି ବାହାର ରହିଲେ ତମେ ଆଗ ମୋ ଇଏଟା ଦେଖ ମୋ ପାଇଁ ରେଡି ଦେଖ ଦେଖାଯାଉନି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଓକେ ନା ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା ରହିଗଲା ମୁଁ ଦହି ଖାଇନି ବାପରେ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ